Namaskar. Aji ami alusona korim verb forms. Today we are going to discuss verb forms. Do you work at home? We all work at home, right? We sing, we dance, we eat, we play, we swim, we study, we sit, we stand. Yes, these are some of the work that we do at home. Each work can be termed as an action. So eating is an action, dancing is an action, studying is also an action. Okay? So what is verb? Verb are those words which denotes action. All the words like eat, sleep, dance, study, walk, stand, sit, all the words which denotes action can be termed as verb. তোমালোকে ঘৰত কাম কৰা নে? আমি সকলোৱে ঘৰত কাম কৰো নহয় নে? আমি খাও, আমি হুঁ, আমি বহো, আমি থিয় হওঁ, আমি নাচো, আমি গান গাওঁ। এই প্ৰত্যেক কাম যে আমি কৰো ইয়াক আমি একোটা অ্যাকশন বুলিব পাৰো। ঠিক আছে? আৰু এনে শব্দ যি কাম কৰা বা হোৱা বুজায় তাকে ভাৰ্ব বোলা হয়। অসমীয়াত আমি ইয়াক কওঁ ক্ৰিয়া। ঠিক আছে? So what is verb? The words which shows or which expresses action is termed as verb. বুজি পাইছা নহয় এইখিনিলৈকে? Very good. It is very important for us to understand verb and its various form in order to understand other concepts of grammar such as tense, voice, narration. Am I clear? Verb আৰু verbৰ form জনাটো আমাৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী কিয়নো এই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হলে তোমালোকৰ ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ যি বেলেগ যি কনসেপ্ট যেনে টেন্স বা ভয়েস বা নাৰেশন এই তিনিটা কনসেপ্ট বুজিবলৈ খুব ইজি হয় বুজি পাইছা নহয় verb আৰু verbৰ form verb টো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম আলোচনা কৰিম verb form so verb mainly has three forms all right verb mainly has three forms ভাৰ্বৰ বিশেষকে তোমাৰ তিনিটা ফৰ্ম আছে প্ৰথম ফৰ্মটো হৈছে নাম্বাৰ 1 ফৰ্মটো হৈছে the base form বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এই বেস ফৰ্মক আমি v1 বুলিও কওঁ দ্বিতীয় ফৰ্মটো হৈছে past form ইয়াক আমি v2 বুলিও কওঁ তৃতীয় ফৰ্মটো হৈছে past participle ইয়াক আমি v3 বুলিও কওঁ verb has mainly three forms okay the base form which is also known as v1 the past form v2 the past participle form v3 now let us take an example আমি এটা verb লৈ লৈছো সেই verb টো হৈছে eat ঠিক আছে so base form টো হ'ব eat the base form মানে কি base form মানে হৈছে root word টো যদি তোমালোকে ডিকশনাৰীত চোৱা ডিকশনাৰীত যদি তুমি এই শব্দৰ অৰ্থটো তুমি বিচাৰিবলৈ যোৱা তুমি এই শব্দটিৰহে বিচাৰিব লাগিব বুজি পাইছা নহয় so what is base form is the root form of the word okay so if you want to search the meaning of this word eat you have to search with the help of this word so this is the base form the v1 form is eat the v2 form the past form of eat is at eat শব্দটোৰ v2 মানে past form টো হৈছে at ঠিক আছে আৰু eat শব্দটোৰ participle form v3 form টো হৈছে eaten বুজি পাইছা নহয় base form টো মানে root form টো v1 হৈছে eat past form টো v2 হৈছে at আৰু past participle form to মানে v3 form to hoise eaten the base word is eat the base form is also known as the v1 the v2 the past form of eat is at and the v3 the past participle of eat is eaten clear all of you বুজি পাইছা নহয়
ঠিক তেনেকৈ আমি আৰু এটা শব্দ লৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এটা ভাৰ্ব লৈ বুজিব চেষ্টা কৰোঁ let us take another verb and try to understand this concept. For example, play. So play is the base form, the V1 form. The V2 of play is played. So we join ed with the base form and we transform it to the second form, the past form. The third form, the V3 form, also is played. Yes. Now, can you make out the stark difference between this word eat and play? তোমালোকে এটা difference দেখি পাইছানে? Play শব্দটো যেতিয়া আমি V2 বনাবলৈ হ'ল বা V3 বনাবলৈ হ'ল আমি just ed to join কৰি দিলোঁ. In order to transform play to V2 and V3, we just joined ed. We just added ed to the base form. And then we got the V2 and the V3 form of the word play. Clear? We only joined ed. Okay. Such verbs which in order to change from V1 to V2 and V2 to V3, where we add D or ED are known as regular verbs. So these words are regular, you see. In order to change it from V1 to V2, then V2 to V3, we only added ED to the base form. And the pronunciation is also almost same, played. So such verbs are known as regular verbs. They are regular. But this word you see here, eat. In order to change it to V2, we had to make it at and then again eaten. So the entire word change, right? Eat. It's not that we join D or ED here to make at. Did we join D or ED in order to make it in order to transform it into the second and third form of the verb? No, we didn't. This word is totally different from the base form, and the V3 is totally different from the V2 form. So such kind of verbs are known as irregular verbs. They are not regular. Their spelling, their pronunciation is totally different. So this kind of verbs are known as irregular verbs, and the verbs where we add D or ED to the base form in order to change the forms are known as regular verbs. Okay. There are, other than these three verb forms, there are two other verb forms which originates from the base form itself. Alright. There are two other verb forms also which originates from the base form. Okay. ইয়াৰ উপৰিও এই তিনিটা ভাৰ্ব ফৰ্মৰ উপৰিও আৰু দুটা ভাৰ্ব ফৰ্ম আছে যি আমাৰ বেছ ফৰ্মৰ পৰাই বনিছে ঠিক আছে ফাৰ্স্ট প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ V4. The first form which originates from the base form is the fourth form of verb or V4, which is also termed as the present participle. Present participle. The V4. Alright, present participle. So when we join ing with the base form, when we join ing with the base form, eat plus ing, eating, play plus ing, playing. When we join ing, when we add ing to the base form of the verb, we get the fourth form of the verb, the present participle form of the verb, that is eating. Okay, fourth form, V4. And the fifth form of verb is also known as a simple present. Simple present. And we get the simple present when we add s or es to the base form of the verb. So, eat plus s, play plus s. Okay, so eats and plays. Okay,
So when we join S or ES to the base form, when we add S or ES to the base form, we get the fifth form of verb. Jetia ami V1 base form of verb ing logai diu, ing join kori diu, jeniba eat plus ing eating, play plus ing playing. Etu amar hoi jabo present participle form or V4. Buji paisa nohoi? Base form or logot ing logai dile amar hoi jabo present participle form or V4. ঠিক আছে আৰু বেস ফর্মৰ লগত যেতিয়া আমি s বা es লগাই দিম তেতিয়া আমি পাম simple present form or V5 বুজি পাইছা নহয় বেস ফর্মৰ লগত s বা es লগাই দিলে আমি পাম V5 ঠিক আছে simple present বুলি কোৱা হয় আমি fifth form of verb টো পাই যাম গতিকে আমি আজি কি বুজিলো what did we understand here there are three basic forms of verb base form past form and past participle V1 V2 and V3 ঠিক আছে বুজি পাইছা and there are two other forms of verb which originates from the base form that is the V4 form and the V5 form in V4 or present participle we add ing with the base form and in the fifth form we add s or es with the base form we get the simple present and V5 so ভাৰ্বৰ তিনিটা ফৰ্ম আছে এই তিনিটা ফৰ্ম হৈছে এটা হৈছে বেস ফৰ্ম আনটো হৈছে পাস্ট ফৰ্ম আৰু পাস্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম আমি ইয়াক V1 V2 বা V3 বুলিও জানো V1 মানে বেস ফৰ্মৰ আৰু দুটা ফৰ্ম আছে হেতু হৈছে V4 আৰু V5 বেস ফৰ্মৰ লগত যেতিয়া আমি ing লগাই দিও আমি পাও V4 বা প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম আৰু বেস ফৰ্মৰ লগত যেতিয়া আমি s বা es লগাই দিম তেতিয়া আমি পাম fifth form of the verb এই fifth form of the verb টো আমি কোড ব্যৱহাৰ কৰো fifth form of the verb টো আমি third person singular লগত ব্যৱহাৰ কৰো where do we use the fifth form of the verb we use the fifth form of the verb with third person singular now what is third person singular I think all of you have studied grammatical person তোমালোকে সবে grammatical person পঢ়িছা অসমীয়াত আমি কওঁ পুৰুষ first person second person third person I am talking to you about him মই তোমাৰ লগত তেওঁৰ কথা পাতি আছো the person who is talking is the first person the person who is listening is the second person and the person about whom we are talking is the third person যিজন মানুহে কথা পাতি আছে তেওঁ হল ফাৰ্স্ট পারসন যাৰ লগত পাতি আছে তেওঁ হল সেকেন্ড পারসন আৰু যাৰ বিষয়ে আমি পাতি থকা হৈছে তেওঁ হল থাৰ্ড পারসন ঠিক আছে এই ফিফথ ফর্ম অফ ভার্ব টো আমি লগাও থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার ঠিক আছে যেনিবা ফৰ এক্সাম্পল মই তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দি দিছো I to her first person and I to her first person you to her second person ঠিক আছে I লগত আমি বেস ফর্ম লগাম you লগতো আমি বেস ফর্ম লগাম ঠিক আছে I eat you eat I to her first person you to her second person ঠিক আছে so I লগত আমি V1 লগাইছো দেখিছা নহয় V1 লগাইছো ফার্স্ট পারসনৰ লগত এটা সিঙ্গুলার হয় নহয় I মানে তো এজনে you মানে তো এজনে তো ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার হয় I বুলি কলে অকল মুকে বুজায় you বুলি কলে অকল তোমাকে you এ বুজাব হয় নহয় so I হৈ গল ফার্স্ট পারসন you হৈ গল সেকেন্ড পারসন আৰু দুটাই সিঙ্গুলার হয় eat লাগি ইয়াত তোমাৰ সিঙ্গুল হেৰি I লগত তোমাৰ লাগিব V1 eat you লগত লাগিব eat V1 বুজি পাইছা নহয় see I is the first person and you is the second person I also refers to a single person you also refers to a single person but I is first person all right first person singular and you is second person singular with first person singular means singular subject all right with first person singular
And second person singular, we use the first form, the base form of the verb, the V1 form of the verb. With third person singular mane he, ba she, ba it, ba he, she, ba it. ঠিক আছে? He মানেও এজন, he বুলি কলে আমি এটো 10 জনক নুবুজাও, he মানে এজন, she মানেও এজনী আৰু it মানেও এটা। আমি এটা লৰা, এজনী ছোৱালী, এটা বস্তু বুজাবলৈ he, she, it ব্যৱহাৰ কৰো। So he, she, it to singular হৈ গল, হয় নহয়? So singular কিন্তু third person, he বুলিলে আমি কাক বুজাও? third person বুজাও। গতিকে he, she, it লগত আমি এই বেস ফর্মৰে আনটো ফর্ম V5 যত আমি s বা es লগাই ফর্ম কৰো, হয় নহয়? সেই ফর্মটো আমি ইউজ কৰিম he, she, it ৰ লগত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম its। এইটো V5 to V1 ৰে এটা ফর্ম হয়। বুজি পাইছে নহয়? না here you see he, she, it. He also means one boy, one person, she means one girl, and it means a thing, right? He, she, it. These are singular pronouns. Yes, singular but third person. Here singular but first person. Singular যদিও first person, গতিকে V1 লাগিলে। Singular যদিও second person, গতিকে V1 লাগিলে। Here, although it is singular, it is third person. So with third person singular, we use the fifth form of verb, the V5, the simple present form, eats. Am I clear? He, she, it. যেহেতু third person, আমি V5 ব্যৱহাৰ কৰিম eats. বুজি পাইছা নহয়? খুব সিম্পল এটা কনসেপ্ট হয়, খুব সিম্পল কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট। এই ফর্ম কেইটা তোমালোকে ভালকে বুজি পালে টেন্স একেবাৰে উজু হৈ যাব। টেন্স আমাক টান লাগে, অলপ জটিল লাগে, হয় নহয়? তোমালোকক কিছুমানক হয়তো টেন্স জটিল লাগিবও পাৰে, কিন্তু জটিল কিয় লাগে জানানে? কাৰণ তোমালোকৰ এই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ নহয়, তুমি সিধা তোমালোকে টেন্স বুজিবলৈ যোৱা। এই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ গলে তোমালোকৰ টেন্স একেবাৰে ইজি হৈ পৰিব। This concept of verb and verb forms is very important. All right, if you understand this concept, your tense will become very easy, and when tense becomes easy, half of grammar will become easy for you. Clear? So some of us find tense to be a little tricky and difficult, right? Why? Because this concept, very easy concept but very important. This concept, you know, we don't clear this concept and we directly try to understand tense. Okay, so in the next class we'll be discussing tense. So before that, I wanted to just give you a gist or you know, a reminder or a brush up of whatever knowledge you have regarding verbs. Thank you. If you like the video, please like, share and subscribe. Video ti jodi tumalok bhal lagile like koriba, share koriba aru subscribe koriba. Dhanyabad.